ng mga aswang. Ano ka na dyan? Lon, magkano ka na yan? Lon! Amunit kamada nga mga mahiligin suntukay. Man, bahol versus bahal. Bahol versus bahal. Mr. Magdoa. Brother, nagribol. Pasa kay Mr. Sino to? Unknown. Mr. Tatang. Whoop! Grabing mga moves dun. Parang Shell Gilgius Alexander. Mr. Johnny Uy. Nice way. Mr. Magdua. Ano? Tumira. Rebound ng sentro. Mr. Sino to? Ngayon ko lang nakita to. Ano? Grabe, Sir Michael. Pupo galing sito. Nawag na koy. Pasa kay Mister. Oh, grabing mga tira yon. Mga unpredictable shot. Salazar. Pasa. Grabe, Mr. Golden Boy. Salazar. Hindi pa rin naipasok doon. Rebound kay Miss. Oh, ini. Give Mark Popo. Mr. Johnny Oy, Mr. Fundamentals. Pasa kay Miss. Airball. Tawagin tayo mo. Number 17, nagdadalang tao. 8 minutes. 30 seconds. Oh, di ka man makaistorya ng quarter. Pasa kay brother. Brother, ang daming dribble. 10 to shoot. Pasa kay Mr. Salazar. Grabe, Euroskip. Brother, dito yung isa kong brother. Pasa kay Villasarte. Nice one, Mr. Innova. Number 17, nagdadala ng bola. Pasa kay brother. Brother, pasa kay number 17. 17, pasa. Na-steal ni brother. Brother lang. Brother! Si brother! Brother to brother! Brother to brother! Brother to brother! Big brother. Okay, good juice. Oh, ini, Mr. Magdin. Bank shot. Ito na, Mr. MVP. Grabe! Sumabay ka. Grabe yung 13 years old. 4-2. Villasarte. Pasa kay Mr. Magdua. Antipolo, Titan. Ayun, napostehan. Mr. Magdua pa rin. Whoop! Hindi ka pa rin Whoop! naiyak. Turnover. Villasarte. Pasa. Whoop! Bang, pantay. Pantay. Buti ayun. Minutos, oras. City pa. Ya, ano niya? Mr. Jerwin, hindi na ipasok yung unang tira. 4-2. Pangalawa, hindi pa rin. Patay, ang laking mama. Foul sa ilalim. Oh, Pere, maabot yung kita na alas 12. Srep, running time yun eh. Ay, nga nang tinaba po. Turnover doon. Sayang yung pasa. Mr. Salazar. 6 minutes and 40 seconds. 15 to shoot. Oh! Saucy! Filipino style. 6 minutes and 30 seconds. Nice pass. 15 to shoot. Tira. Walang shooting si brother.
Pwede to maging pro. Problema. Basic basketball. Nice one. Grabe. Ang ganda ng galaw. Ikaw na naman. Mr. Fundamentals. Sumamat na bato. 37 seconds. Ako yung superstar dito. Pag sinali ng yung babang 30 seconds. na nakatulong kami, ang campaign siya, pag-uusap. Sabi niya, tapos magkape. Ano sa ilatak na? Man, brother to brother. Aw, ini. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Good! Ayaw! Sub! 5 minutes na, 5 minutes. Kasi ko shot ka. Hawak mo ang bilis. Matay ni Evander. 15 to shoot. Patay. It's over. Step. Hulo, gido. Param ka na ngayon ito. Turnover. Breakfast na rin ako. Badiya, badiya. 4 minutes and 30 seconds. Wala. Boss! Grabe. Fifteen to shoot. Let's go. Patay. Kain. Ano to, So oras? sa S. Ano to, oras ya? 4 minutes. First quarter. Patay. Let's go, Bander. Patay. Grabe, naghahalimaw yung mga Kasis brothers. To this. Lamang and white. Yun lang. 3 minutes and 30. Wayon. Gani Uy, nagkalala ng bola sa mga Hey. tawan. Foul. Waray ko pagod kayo. Dito. Foul rep. Sab. Sab, Marco Polo. Kapag pag sinokdawon. Tayo na. Wow. Pasok. Laman. On si Dis. Nice there. Nabulos. Nabulos si brother. 13-11. O, di ka mo lang tintin ko. Pareho, 13. Pari na asik. 2 minutos. Ayun, pati mo. Na-score. 30 segundos. 15 to shoot. Pareho 3 yan. Waray. Kusog. Balik na, balik. 2 minutos. 20 segundos. Let's go. 2 minutos. First quarter. Patay. Banang matangkad, tutubuman na. 1 minute and 58. First quarter. 15 to shoot. Let's go.
Foul, 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 foul. Paul Salazar, pushing foul. Your foul. Warning na, warning. Warning. Warning for penalty. 1 minute and 39. Oras, George. Low game. Ano oras, George? 7:35. 7:35. City, Kinsey. 1 minute and 30 seconds. Nice, Jan. Diyan, meron. Kuya mo naman, lamig niya sa hawa. 1 minute and 15 seconds. First quarter. Man. Magulang. Nice, nice. 1 minute, 4 seconds. Down na kamantog ka first quarter ka. Sa may second quarter pa man na yan. Third quarter. Kaugod kami, tukon may phone. 55 seconds. Ano yung mga live na ka na? 50 seconds. Karasan pasa. Blind pass. 40 40 seconds. 18, 17. Okay ka man na nakita guys. 30 seconds. First quarter. 30. Tinira. Wala, makikisa na siya. Wala, tindan pang jam. 18 segundos. Yan ito. 14, 14. 14 seconds. 15 seconds. Running time ito. Close na. Running time. 13, 12, 11, 10, 9, 8. 7, 6, 5, 4. Wala na. Mga kalimbong kayo official tripper. Taga-buff. Ano? Okay. Hi, David! Oh! Anay. 15 to shoot. 10 to shoot. Pre, ito na pre! Team to shoot. Nine minutes and 20 seconds. Shout out ito atong referee. Oo, pa nga natawag. Bonder nagdadala ng bola. Oh. Out of bounds. 9 minutes. Patay ka. Lumakos mo yung kamado nila banda. Ano? Eight minutes. Kada 5 minutes lang. 40 seconds. Dua, dua. Maruro ba ito, Doy? Eighteen. Basket. 20, 17. Namang busag. Kada na usa. 19, 20. 7 minutos. 45. 15 to shoot. 10 to shoot. Naliuman ka. Foul ka, foul. Okay na. Nagulang ka pa. Kung tiri mo. Tinan mo, ninit referee, ano ka ba? Marami.
Ayaw na lang. Eh. 7-20. Ayaw pag kinuha, nagadirit na kakakisip, pinto ay. Opo, nagdala ng bola. Pinasakay ito. Magdala nung ginagawa nito dito, hindi ito timpis. Imu. Jerwin, pinagsalo ang muka. Jerwin, sinalo gamit ang muka. Nakakip yun ang camera, idol. Nakupit camera, idol. May screenshot, Jerwin, may screenshot. 7 minutos. Ibang minuto sa taas. Patay. Ropo, nagdala ng bola. Ropo, pinasakay. Good! Sa galangan din ba? Mark, nagdadala ng bola. 6 minutes and 30 seconds. Fundamental sa mo. Patay, Wemby. 22-19. Lamang lagabit busag. Mapujiray kita ang condition eh. Sa kabit ka. 15 to shoot. Taasan mo pa kasi mataas yan. Bander nagdadala ng bola. Pinihit. Bingo! 24. 19. Okay, okay. Oo, okay na, di na. 45 seconds. Masab. Masab ha. Ano ba ito, Kelton? Di mga sakop. Solid man. Easy boy. Abuan! Oh, maharap ako. 30 seconds. Tas masab. Ah. 27, 19. 20 segundos. Masab. Seryoso. Mino, nagdadalang tao. Uy. 10 segundos. 10. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey! Patay. Go! 22. Kulang pa 27. Lamang white. 15 to shoot. 10 to shoot. Man, mamaw. Nice done! Let's go! Patay. Man. Mino, nagdadalang tao. Kaya laba. Ropo. Dribble lang dribble. Ropo. Nasa. Right, tinahapang ka lang, kung di na ako. 4 minutes. Pero okay dun. Hoton. Bomb! Yay, maray kada ko pan camera. 30. 22. Tira ka na nun. Hoton. May bangil. Bang! Team Lab, ano yung bayad? Team Lab. Timla, bitbayad. Bayad ka mga di. Guys, tip kayo. 3 minutos. 25 segundos. 22. 32. Tulog naman na pulo. Marco, Tumingay. Grabe. Sunod, sunod. Sunod. Maray. Abangan sunod yung camera. Ano basket? Pwede, super highlights na. Pwede ito pa na yun. 3 minutes. Slow mula. Man,
Mr. Salazar. Kuya Ryan nagdadala ng bola. Usa pa! Gimbal na. Okay lang na kung nasunod na. Okay, third quarter. Titirit, Patay, titirit. grabe. Episode 3. Lamang 11, 33, 22. Man, patay lang Weng tawag. Pagyamo! Ang tawag na yatis. Bandudo nga lang tawag. Dua tira alien. Ay! Hey! Aw ini! Aw ini! Wow! Woo! Exosome ko pa ikaw. Patay na! 2 minutos. Bago mag-halftime. Man, fresh cut. Oh! Whoop! Yay! Mr. Pondame. Simple lang yung mga laruan ni Mr. Johnny. Uy! 1 minute and 50 seconds. Simpleng laruan. Man, ede. Man? Oh! Grabe. Trey Young! Kay bata pa. Man. Whoop, whoop, whoop. Mr. Fundamentals. Diego Jos, 15 to shoot. Patay. Whoop. Mali ha. 10 to shoot. Nice mark. Nice mark. Nice mark. Nakakadala. Namimilingin Makuri. Hindi naman pa yan. 1 minute and 10 Pantuan, ano? seconds. Pan-stats na ba? Stats. 15 to shoot. Tiradol. Patay. Doon nga alien. Nagpasayan. Doon nga alien. 10 to shoot. Jerwin, too small. 5, 4, 2, 1. Wow! let's go! Grabe yun ah. 40 seconds. Pang. Oh, ini. Ini. 15 to shoot. Op. Oh. Oy. John Lloyd. Ay! Bias! Bias si Por. Nagdodumot. Basta yat nabantay, may foul. 23 segundos. 28 May kasamang punta. sama ng loob. Mula doon. Mr. Johnny, oy. Mr. Simply. Mr. Simple ha. Man. Laga doon. Nag-jump stop pa yung idol. 10 seconds. Nag-jump stop. Yes, yes, it does. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tira. Ayaw na. Nauna mag-support. Half time. 40, 30. Patayan. Ayay. Ball, sabi ni Tubol. Gawsin na ito, kailangan 10 minutes. Last 5 minutes. Nice ko dyan. Whoop. Uy. Tapos, Uy. 3 seconds. Grabe. 3 seconds ka pa sahay. reklamo ng kamo. Testing ka mo pag reklamo. 8 minutes, Patay. 40 seconds. Trey Young pasa kay Trey Old. 10 set, Patay. 32, Grabe. 40. Grabe si Chris Newsom.
Grabe si Linon, uwi-uwi na. Linon. Gintapalan ng commissioner. Nakita Bull Club. Man. Mark, nagdadala, pinasa kay Oriel. Fake. Patay! Spin. Why? Grabe! Frog jump! Ano na lang? 34, 40. Kaboy ng Warriors. Ang ini, Trey Young. 8 minutes. Patay ka. 15 to shoot. Parin pa kang tumira, patay na. Foul. Ay, tulungan mo na pa. Gawas. Okay, kay running time. Ano oras ka? 54 na. Nakapuntos gihap. Spot pala. 36-40. Okay na makascore ang team. Muna muli ko sa kayo ng New Year. Okay, parang bigidol. Ikaw na lang parang bigidol. Kuwari bantay. 15 minutos. Waray. Adidol. Nice, Kamar. Sure sir, added camera na. 38. Camera na added. Sayang. 38-40. One shot pa rin naman. Bidyo sa dero. Limat na bang, 5. Kaya, mabalik na ako dito. Linon again, Linon. Patay, nag-jump. Jab pa yan. Walang John. 40, 43, 6 minutes. Michael, nagdadra bola. Michael, pasa kay Trey Young. Grabe. Pero ito doon, 45, 40. Wala mga ngayon kami. Score ka na. Highlights na. Sige. Patay kayo ng kitaan. Ban. Sayang dol, hindi nagip ng camera. 43, 45. dusla yan. 42, 45. 15. Pero may dribble sa malak. 360. Jump ball ito, jump ball. 360 sa Bola ka direp, bola ka direp, bola ka direp. Oo, share lang, share. Patas na, patas. 20 segundos, masab. 42, 45. Uy, ada karagatan ni Silvinta. Josie, 20 segundos, masab. Kurang solid kuan niya na agaran. Bamulat niya. Ay, dapat mo dong parang Eight, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sab. 10 minutes. Very running time. Fourth quarter pa. Lamano. 4 minutes, Robo, 55. nagdadala ng bola. Pass to Cases. Cases, tumira. Wala. Rebound Cases. Cases against Butter. Foul. Oh, kaya tumba.
Tumbala pero may pre. Tumatik ito na, no? Matumba nga, ni. Foul. Ala. Pangalawang buslo. Uy, shit. May jet lag pa yun, may jet lag. Kaya anong ginsak yan? Barko. Black. Stokasis. Basket. 2 points. 2 points. 47, 42. Team building. Wala. Rebound. Naka-yellow. Kulang ka ni Loyo. Waray lang ni Koro classmate. Waray lang ni Koro classmate. What a pass! 49-42. Grabe. Leno, nagdadala ng bola. Oy! Wala. Rebound. Hatong ginawok. Excuse Rins. Haton, dida. Ang ganda mo, pinalang may kaluoy pa. Remaining time, 3 minutes. 3 minutes and 4th quarter. Bali mo itong bata. Score! 46-49. Tatlo na lang. Kasis. Matik yan. Kung na-shoot. Nayalaye. Hey! Good! Basket. Naarawan ng sa. Nahirit na yun. Lapakit ka na yun ah. 10 to shoot, 10. What a pass! 9, 8. 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Side. Oh, good. Bola yun yung bola. Wala ko time na. Di pa. Nguli na daw kita yun eh. Resist pala to, resist. 1 minute. Kaya di ka siya bula. Ano ka mo dinakahuli? Bulang ka de. Kaya undecided Rins. Oo, okay lang to, jump ball. 1 minute and 35. Makamot ang ginagiyan. Nung nag-decide ka naman, reklamong ka lang yan. Volleyball. Ropo. Pinasa ulit. Pinasa na naman. Pass to Daddy Ryan. Wala. Rebound niya ulit. Daddy Ryan. Yay! Wala pa rin. Paste lang kinuha. Pass break. Diyan, ka video eh. Lamang na. Video, relax ka la. Papadaratan na Cebu. 15 to shoot, 50 seconds. 40 seconds. Ayaw, yay! 52, 49. Lamang off. May pagkasa pa. Nice gun! Aton. Anban, continue. Grabe.
Babawi yan! Babawi! 5 seconds! 4, 3, 2, 1! Nakain yan, nakain. Lamang na nga din. Lima. Lamang na kamoy. Lamang na kamoy. Lamang na kamoy. Lamang na kamuhi! Anang breaker, di rin tumangangadagok sa takanjero yun ang tunanaw. Kanino kaya ang buhay ang sinisira nila mga idol? Kaninong buhay ang pinag-uusapan ng mga to? Ano na? Isa na namang tao ang masisiraan ng pangalan. O sige, birthday na Pinag-uusapan. Birthday, birth. Nice game. Birthday, Happy birthday. Tagay kayo 50. Happy birthday, Gilbert. Happy birthday, Gilbert. Amo tani. Happy birthday, Gilbert. Ito ba rin 50 ka na team? Puro yung birthday. Ba, may napakawang pangalan ito na. Robert yan. Kami natin ba? Bab. Holta matumba pero kanina. Madala ko na mo rin. Excuse na rep. Madala ka mo rin pero pagdumot. Happy birthday! Bulangan to. Oh, bulangan. Maniliwat. Bigayan. Score ang walang yap. 54-49. Lamang ito. Lamang Lakers, number 3. Grabe ng mga talon. Box up! Marco. Hatong ginawok. Cost to cost. Wimbi. Kusog dati yung rabata ka, no? Ang depensa. Kung ito, junior MPBL ito. Sister company nila ito. Aton. Jambol. Di mag-promotor ng Jambol. Kaya reklamo kasi ano, mag-desisyon ano. Jambul. Oras 8 minutos. Para alas 8. Tres. Bang! Foul. Pare Paul, rep. Time out, rep, time out. Time out. Official score 56-51. Northern Samar. 5 minutes ko na, full time out na. City, 30. Dako pa. Aw, aga pa. Pina. Aga pa.
Kaya ano? Kulang palab. Ibarat yan, pakuin. Makataas. Maray na. Nakabayo G6. Basket. Dire, oy. Amo na to, team. Kulang pa nam, team. Narong sim ka ko, no? Kaya nag-chat ka, ball club, kulang palab. May team kalab. Ay, da. Kulang palab. Kulang pa nga nira. Sabel pass. Daddy Ryan. 6. 3 points. Wala. Wala talaga. Kahit anong pilit. Casis nagdadala ng bola. Pass to Mark. Pass to Daddy Ryan. Daddy Ryan. Post to coach. Kulong ko malaksi po. Kain! What a steal! Kulong ko malaksi po yung Ryan. Foul. Basket! Reserve timeout, reserve timeout. Kicking rep, Waray. Waray na pa di, kay fourth quarter na. Timeout, 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 timeout. Waray na, kay fourth quarter na. 5 minutes. Gidaw, dawala. Lamang. Naman pa ka mo, Brad. Malaksi. Malaksi mo kasi. Wala rin. Score position. Excuse. Mark, nagdadala ng bola. Pass to Cases. Johnny. Shot clock. 15 to shoot. Agay ko. Nagwasong. Pare, foul rep. Good ball. Good ball. Basket. Ryan. Nagdadala ng bola. Hawak ang bit. Grabe, lumulitaw. Jump ball. Bola liwat ka na eh. Bola ka na eh. At the back. At the rep, hand rep, nano rep. At the back. Bakag. Warning ka. Dapat bayang kapag sa... O rep, warning. Delaying the game. Bukas din rin mareklamo kanina, no? Johnny, pass to Marco. Wala, rebound. Daddy Rai. Pass to Wimby. Ropo. Pumira ng 3. Patong ginawa. 4 minutes and 52 seconds. Good. Foul. There's a foul. Substitution rep. Sulod. Naikan. Rest mo na. Pag 2 minutes, balik ka. Kulang pa nga ni Wari pa Roro nga ni Jilo. Roro, Jilo. Si Mio. Tumira na dito. Basket. Brother to brother. Mark, pass to Kobe. Short. Rebound. Bander. Score, 55-59. Ropo. Andwa. What a pass. Jambul. What a foul.
Dua namang, dua. 59, 57. 4 minutes and 7 seconds remaining time. Usan na lahat lamang. Mapapareho ba yun kanina ng bola ay? Marco, nagdadala ng bola. Hawak niya ang beat. Hawak ang gabi. Mark, kawak ang gabi haton. Nice day. Ah, malay itong kaso Paul, lagyap. Okay na, okay na. Wala ang duk-duk. 15 to shoot. Muna. Bang-bang. Iyola, itcha. Patay, dak-dak. Technical, Teo. Warning, 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 warning. Rep! Nag-warning na kanina, rep! Rep! Nag-warning na kanina. Nag-warning na kanina. Mga painera mga badis na kayo mahinga rin. Typical. Hindi, bawal ito. Bawal. Ba't susugad man, susugaran? Nakakatamay ka naman. Ato na, rep. May foul na. Disrespect, disrespect. Good. Ako ngayon nga ba? Paul. Linis pa. Rep. Kuha, nanto rep. Advantage foul. 58-63. 2 minutes and 43 seconds remaining time. In the fourth and final quarter. Kuha ni Niyo. Oy! Pal, Yeri kay... okay na pagreklamo ha? Kusog lagit ka na Kuya Ryan bata. Bander pala na daan. Adi na! Ito na na. Napretro pa man. Ato na ayan, adi na. May ads. Pag-time out, pag-time out. May time out. Wap, Ray. Kita, mula. Pare pa kasi kamu kita. Irving pala na daan, ano? Shot clock reset to 14. Johnny. 10 to shoot. 5 to shoot. 2, 1. Waray na, waray. Time out violation. Side. 1 minute, 53 seconds. Pwede chat. Maray ma-time out, maray ma-stop. Good, waray kita ang referee. Suspended yan, suspended. Sige, waray pa. 15 to shoot. Patun. Nice pass. Whoa! Travel. 1 minute and 20 seconds. Kamu na lang pilit, 3 seconds kung travel. Kaya pareho to. Kita mo niya, damo, ilang kami. Sobra lang kami ng polo. Kaya, Yung ka na damon mga undrafted. 3 points! Bang! Last 1 minute.
Binanggaan pa diyo. 12 to shoot! 65-59. 45 seconds! Foul. Time out. Nay time out. Nga di, time out. Tira nga di. Oh. Waray, kuno, waray. Waray, diretso. 40 seconds! Pare pa der, relax ka ra. Tune up pala ni der, tune up. Tiling dagim ito. 28 seconds. 20. Score lang kay point system. Grabe. Sumiscore pa talaga yan siya. 3, 2. Mashoot nga niyo, daw ka. Congratulations! Hey! Congratulations to the winner! Okay, winner! Adi na. Puta nag-internet. Ito na. Talay na nanay. Na. Ads sana ads. How? Yeah. Congrats. Congratulations, our most valuable player of the game. Hawak mo ang beat. Sir Mark. Best player of the game. Johnny Uy.